Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Smart Faham Bursa Daily Chit Chat ya tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Okay, boleh komen dulu mengenai audio saya okey ke tidak, boleh dengar ke tidak, ataupun nampak ke tidak muka saya ni. Kokotlah dekat skrin sebelah ni keluar tapi dekat Facebook tak keluar. Boleh dapatkan saya, boleh beri komen dulu tuan-tuan dan puan-puan. Belum apa-apa dah dapat komen dah tak apa. Bukan apa tu Hafiz, kata apa, ada permintaan kan. So terpaksalah kita kata apa, kita entertain kita entertain apa yang audience kita nak kata apa, okey dapat respon clear clear, cantik cantik, alright. Okey, kota baru clear oh jauh kita punya pendengar ni Tuan Amjad Zahar, sepatutnya dia kena ada dekat sini dengan saya. Tapi tak apa tak ada hal lah InsyaAllah kata apa, kita kata apa, untuk bursa chit chat ni, okay, insyaAllah sentiasa yang terbaik lah kita berikan. Alright guys, boleh mula dengan kongsi-kongsikan dulu kita punya live video ni. Okay, saya macam dah lama juga tak bersiaran I think last saya bersiaran cerita pasal data prep lah. I think which is about 2 weeks ago lebih kurang 19 March macam tu Alright, thank you Tuan Aidil, thank you Tuan Ilham. Okay, boleh kongsi-kongsikan dululah kita punya live ni Alright, okay. Apa khabar market hari ni? It looks like kata apa, ada rebound dalam kita punya healthcare sector. Kembalinya nama-nama yang sangat familiar sepanjang tahun lepas, sepanjang musim PKP tahun lepas kita punya glove stocks, kita punya supplier hospital, LKL, Care Plus and what not lah, semuanya rebound ataupun semuanya naik lah hari ni, cantik kata apa, tapi bila cerita pasal healthcare sector tu nanti akan ada relation lah dengan kita punya bonus session nanti later on. Okay, right. And then okay, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, okay, pagi tadi ataupun throughout the day tadi kita dikabarkan dengan berita, okay, di mana dua of the largest telco company dekat Malaysia, okay, akan bergabung meletup. Okay, Axiata and Digi. Okay, so kalau nak kata Big 3 tu Axiata, Digi dengan Maxis lah yang kata yang Big 3 tu. Okay, tapi dua ni, okay, Axiata dengan Digi, okay, ataupun Axiata Celcom lah basically, okay, nak bergabung untuk membentuk satu syarikat. Okay, is it going to be a good thing? Or is it not going to be a good thing? Okay, we shall see lah throughout the session for tonight. Okay, alright. So, okay, we have 32 viewers at the moment. Okay, boleh teruskan kongsi-kongsikan lagi. Okay. Okay lah, tak apa. Okay, let's proceed let's proceed. Okay, let's begin kita punya session of tonight. Alright, so kita nak cerita sedikit sebanyak lah mengenai the merger of the Celcom dengan Digi ni. Okay, I think last time the big companies yang ada merging dekat Malaysia, public listed company, I think was Sapura Kencana Sapura dengan Kencana Petroleum, okay? Dan diorang bergabung, okay, menjadi Sapura Kencana, and then listed, and then tukar nama jadi Sapura Energy sekarang Sapura Energy. Okay. Oh, belum apa dapat soalan akan jadi separate listing atau combined listing harga share dia. Okay. As of now, actually tak banyak lagi lah data maklumat yang clear, tapi we can surely say that nama company baru tu, okay, Mergeko ataupun jargonnya lah jargonnya Mergeko tu akan jadi Celcom Digi Berhad. Okay, dia akan jadi nama dia Celcom Digi Berhad. Dan official statement mengatakan dia akan continue disenaraikan. Okay. Macam mana dia nak senaraikan, sama ada salah satu entiti saja ataupun masih lagi kata apa, ada Axiata, ada Celcom Digi Berhad, maybe sebab kata apa, in terms of structure, okay, bawah Axiata Group tu itself ada banyak ni lah, banyak subsidiaries, and Celcom is one of it. Okay, tapi Digi ni Digi saja. So maybe kalau ada analis dekat sini yang tahu better than me, okay, tolong betulkan. Tapi maybe mungkin akan ada Axiata dan ada separate Celcom Digi Berhad. Most likely lah, I'm not very sure at this point in time. Okay, alright. Okay,
So ini official kata apa, official statement from Axiata. Okay, dia keluarkan press statement. Okay, in advance discussion to merge Celcom and Digi. Okay, I think kalau you all ingat, if you all remember, tahun 2019, if I'm not mistaken, pernah ada talks juga ni nak menggabungkan Axiata, but not with Digi, tapi dengan the parents company of Digi. Okay, Digi ni actually owned by Norwegian company namanya Telenor. Okay, at that time 2019 tu diorang plan nak merge and nak jadi kata apa giant of telco in Asia. And diorang punya kata apa projected revenue at that time 50 billion, 50 billion punya level lah waktu tu. Tapi after kata apa ongoing discussion selama 4 bulan, Selgi Colgate pun ada, boleh lah Selgi ke Colgate ke, okay, asalkan kata apa boleh buat duit lah dekat kita sebagai trader investor ni. Okay, berbalik kepada dulu punya cerita yang katanya Celcom dengan Telenor, okay, the parent company of Digi nak merge, tapi tak jadi at that time. Selepas berbincang ninong-ninong selama 4 bulan tak jadi. Okay, waktu tu semua orang excited. Okay, kalau kita tengok chart chart stock price chart at that time, the stock tu naik, tapi lepas the moment merging tu tak jadi, tergolek-golek dah stock both Axiata dengan Digi ni. Okay, so that's what happened last time. Okay, now dia orang tukar strategi. Okay, dia orang nak combine ataupun nak merge between local on the local scale sahaja. Okay, bermaksud dekat dalam Celcom dekat Malaysia dan juga dalam Digi dekat Malaysia sahaja. Okay, so kata apa, itulah dia punya strategi at the time. Okay, at this time. Alright. So apa yang diorang cuba nak buat, okay, with the intent to create leading Malaysian telco, okay, MergeCo. Okay, MergeCo ni lah nama kepada yang company yang akan merge ni. Okay, MergeCo will bring together Axiata and Telenor Malaysia operation, combined scale, competencies, finances and vast experiences to generate significant synergistic value for a commercially stronger and more resilient MergeCo, okay, which will be better positioned to drive the country's transition into high-income digital society. Okay, the next point ni kita nak kena tengok, okay, ni point dalam dia punya dalam dia punya press conference, okay, the government announcement of the My Digital Blueprint, okay, sets the pathway for economic transformation that strategically positions the nation to be highly competitive in whatever lah in the new norm. Right, so My Digital Blueprint, okay, yang ini kata apa blueprint yang di present oleh kita punya PM, I think bulan Februari, okay, ujung Februari, awal Mac, saya tak berapa ingat, okay. Tapi itu basically apa yang kita punya Perdana Menteri layoutkan untuk kata apa nak boost kita punya digital economy, okay. Dan kalau kata apa kalau kita dah sampai scale daripada government to itself yang nak lay out a blueprint, okay, we can say for sure, okay, there will be money flowing into affected sectors, okay. Dan kalau tak larilah kalau kata nak buat digital transformation economic apa semua tu, okay, telco must be part of it. Alright, so later on kita akan tengok tu sebagai part of the catalyst lah. Okay, the telco industry will play an integral role in supporting the government's decision to fast-track 5G services and deliver ubiquitous, high-quality broadband speed and services. Okay, as of now, siapa yang berpuas hati dengan broadband speed dia? Okay, kata apa, area-area bandar should be no problem lah. Tapi we are still lacking, kata apa, in terms of stability, in terms of coverage dekat kawasan-kawasan luar bandar tu. Okay, so yang ini antara termasuk dalam government punya concern kenapa nak layoutkan the blueprint just now. Okay, and then yang ini concerning the both of the companies itself. Axiata and Telenor have also Telenor, I'm not sure how to pronounce it correctly, but let's take it as it is lah. Kalau saya salah, tolong abaikan. Okay, Axiata and Telenor have agreed to the creation of a world-class innovation center. Okay, so bila dia buat merging ni, okay, dia ada come up with a plan untuk come up dengan innovation center untuk catalyze 4IR. Apakah itu 4IR? Okay, Fourth Industrial Revolution. Okay, so yang benda ni pun bukan lama lah, dah biasa dah kita dengar IR apa, Industrial Revolution 4 ni. Okay,
but bila sampai dekat Malaysia ni apa pun tak sampai lagi. So we are kind of lambat sikit lah. Tapi at the moment kita nampak that initiative untuk push forward, nak merealisasikan lah benda tu. Okay. 4IR digital transformation, development of 5G use cases and other technological advancement. Okay, so ini kata apa, immediate plan yang kita dapat lah daripada short press statement at the moment yang dikeluarkan oleh Axiata dengan Digi. Alright. Okay, so what matters? Apa yang kita perlu sebagai kata apa, pelabur dan sebagai pedagang saham ni, okay, apa yang kita nak kena fokus on, right? Kalau tak berapa nampak, saya bacakan. Okay. Okay, apa yang kita cerita just now berkenaan dengan My Digital Blueprint tu actually is the catalyst. Okay, is the catalyst. Okay, kalau kita belajar kata apa, top down approach of stock market ataupun stocks investment, okay, atau the capital market tu itself, kita kena follow the money trail. Okay, nak tengok duit masuk dekat sektor mana. Okay, yang itulah yang akan jadi kita punya fokus sektor untuk kita punya investment. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana tema tahun lepas, hampir sepanjang tahun lepas, the money is flowing into healthcare sector. So mana-mana investor ataupun trader yang fokus dekat healthcare sector can easily make money lah last time, last year. But now healthcare, not until today, kata apa, sepanjang 6-7 bulan yang lepas has been slowing down. The money has been going into other sectors. Cuma hari ni je lah dia naik balik sikit. And kita nak kena tengok juga kat mana lagi in terms of kata apa, the government punya supply of money, the government flow of money nak masuk. Dan kita dapat daripada My Digital Blueprint ni, 21 billion will be invested through the National Digital Network, Jendela, tu nama inisiatif dia dah, over the next 5 years. So kita tahu 21 billion, government akan keluarkan duit 21 billion untuk inisiatif Jendela, nak improve kita punya digital network, right? 1.65 billion will be invested by telecommunication companies to strengthen connectivity to the international submarine cable network until 2023. So kata apa, untuk medium term lah, short to medium term, sampai between now until 2023, ada that plan untuk improve kita punya submarine cable network. Ada allocation untuk tu lah. DJI follow you. Boleh tak ada masalah. Pengguna Digi, pengguna Axiata, pengguna Celcom, lepas ni kita akan bersaudara. Saya pengguna Celcom, tegak daripada dulu lagi. Tak berapa banyak benda, berapa banyak dah lah duit Celcom dapat daripada saya. Tinggal tak beli stocks dia. Alright, tadi kita cerita pasal kata apa, 1.65 billion akan pergi ke development of submarine cable. 15 billion, 15 betul, 15 billion. 15 billion will be invested to roll out 5G nationwide over a period of 10 years. Dia bunyi macam best, nak roll out 5G, tapi within 10 years. I'm not sure. I'm not sure. Definitely it's a good thing. Cumanya untuk tempoh 10 tahun, lepas 10 tahun dah ada, silap-silap dah 7-8G dah. That's how it is lah, with the pace of technology punya advancement sekarang. 10 years untuk roll out what has been in research in development 5G ni bukan benda baru yang dalam dia punya development tu. Tapi nak roll out tu takes 10 years, which is something yang kita nak kalau boleh faster lah. Dah dikompang-kompangkan, dicanang-canangkan dah yang the kehebatan 5G ni. Tapi anyhow, pun make sense lah, kalau kata kita nak relate dengan all those the expected trend within 10 years. Kalau tuan-tuan pernah follow saya punya live sebelum ni, di mana saya kongsikan the mega trend, the mega trend between sampai 2030. The mega trend will include all those AI, autonomous robot, autonomous vehicle, apa semua tu. Benda tu memerlukan super fast internet connection, which falls under 5G lah. So I think maybe 10 years is actually the time frame required untuk fully the technology to be fully mature. Maybe lah, right? Tapi we can
Tapi the sentiment yang kita dapat sebagai pelabur tu, dia bukan immediate. So nanti later on you akan faham kenapa telecommunication sector as a whole ni macam sendu-sendu saja. Kalau kita tengok analis punya opinion pun nanti later on, saya ada screenshot sikit, dia punya view hanyalah neutral saja, bukanlah something yang very exciting. Okay, alright. What else? Apa lagi tu? Between 12 billion and 15 billion will be invested by cloud service provider. Okay. Kalau kata apa, this kind of catalyst, this kind of money flow, you all kena baca teliti sikit, sepatah-sepatah. Tengok duit ni nak masuk dekat area mana. Okay, kita ada telco, kita ada 5G punya rollout. Okay, mostly kata apa, sebelum ni is very obvious TM will be the most benefactor, the most beneficiary lah. Tapi sekarang nanti kata apa, akan ada special government SPV, special purpose vehicle government, okay, yang akan dah dilancarkan pun, ditugaskan untuk roll out 5G ni. So kita tak sure lagi apa efek dia kepada telco companies, right? And then untuk cloud service provider tu, carilah counter-counter yang provide cloud service provider, dapat tak portion daripada government punya money ni. Okay, alright. So the fundamentals. Mergco will be considered a leading telecommunication service provider in Malaysia in terms of value. Okay, kalau kata kita ambil busuk-busuk market cap Axiata dengan Digi tu, kita combinekan, memang dapat double terus lah. Okay, sebab dia punya market capital ataupun value dia tu lebih kurang. Okay, revenue and profit with pro forma revenue. Pro forma revenue. Okay, ni jargon finance. Tapi kalau kata bahasa laymannya expected revenue lah, betul Tuan Hafid? Okay, expected revenue lah basically. Projected revenue, okay, to pro forma revenue of about 12.4 billion. Okay, 12.4 billion. Pre-synergy EBITDA, okay, earnings before interest, tax, depreciation, appreciation. Lagilah jaga-jaga fundamental ni. Okay, of the combined entity at approximately 5.7 billion, okay, and estimated 1.9 million customers. 19 million customers. 19 million customers in Malaysia. Okay, rakyat Malaysia ada berapa tuan-tuan dan puan? Figure mudahnya 30 juta. Okay, dan secara automatiknya kalau kata dia 19 juta, okay, dia akan ambil 2/3 of the market share. Okay, memang logik lah pun, sebab dia two of the big three. Kalau they combine, of course lah dia akan ambil the 2/3 of the market share, right? Okay, so the idea, okay, the renewed interest in a merger, a deal between Digi.com and Celcom Axiata Berhad comes after the announcement of the government special purpose unit will be building up and owning country's 5G infrastructure. Okay, will be leased out to telco operation to use and deliver their services. Okay, so benda yang trigger the merging ni, okay, basically disebabkan tadi tu lah yang apa yang saya sebut, government punya special purpose vehicle yang ditubuhkan khas untuk roll out 5G punya teknologi ni. Okay, so untuk kata apa, dan okay, basically all the 5G punya teknologi tu akan dipunyai oleh government, tapi akan list out, government akan list out kepada telco operators. Okay, so that's why, okay, Celcom dan Digi ni took the chance untuk I believe, okay, untuk grab the latter punya list out tu, okay, sebanyak mungkin. So dia orang merge and be prepared for that. Okay, dan it's actually kalau kata in terms of capex lah, business macam telco base ni, okay, very high cost. Kalau kata dia nak develop infrastructure yang baru. Okay, so why might as well, okay, rather than dia pergi develop ataupun beli dia buat infrastructure baru sendiri, dia acquire another company atau joint venture, okay, share dia punya infrastructure. Is it much better? That's much better. Okay, so that's how the fruit of idea datang, macam mana nak asalnya merging ni, right? Okay, ni kita tengok the market share just now yang saya mention tadi. Okay, definitely kita punya big three in terms of telco provider. Okay, Digi, Maxis, Celcom. Okay, so kalau kata dia combine dua-dua tu, memang about 60 to 70% of the market tu jadi dia punya lah. Okay,
right? In terms of market share. So, kalau dia market leader, okay, in terms kalau kata for those yang jadi value investor, okay, benda ni sangatlah straight to the point. Okay, kalau dia conquer the market, okay, most likely they will always be the profitable one. Okay, so value investor will love this. Okay, alright. So ini just kata apa the preview ataupun the overview, the overview of current entities, individual entities. Okay, yang kita nak tengok belah kiri tu dekat Axiata dengan Digi, yang TM dengan Maxis tu saya just letak sebagai reference lah. Alright, you all boleh tengok market capitalization Axiata at the moment 34 billion. Okay, Digi 29 billion. So kalau kata dia combine, okay, senang-senang je lah dia punya market cap tu akan jadi 60 billion, 60 billion, which is TM pun baru 20 lebih billion saja. So dia orang ni akan jadi satu giant lah, memang definitely a giant in terms of the size. Okay, and then the rest of the things I think you all boleh tengok lah the similarity, okay, in terms of ni saya sambil buat tadi saya terperasan ni menyimpang sikit. You all tengok dia punya dividend yield, dividend policy dia tu. Okay, Axiata is not very enticing lah. Okay, sebab dia punya dividend yield as of today, okay, trailing 12 month punya dividend yield 1.84 betul. Okay, and then dia punya dividend policy hanya 30%. Okay, tak berapa nice. Bukanlah tak berapa nice, which is good. Cumanya kalau kata nak dapatkan for those yang berminat nak buat dividend play semata-mata, okay, ada better option lah kalau kata nak tengok the peers. Definitely tak payah tengok Daud, tengok je Digi tu. Okay, dividend yield 4%. Okay, lebih kurang tabung haji, kurang sikit daripada ASB. Okay, dan dividend policy dia 80%. Okay, baik, murah hati betul Digi ni. Tak perasan pula selama ni dia suka bagi dividen yang tinggi. Okay, 80% daripada earnings dia akan bagi kepada shareholder sebagai dividen. Okay, dan kat mana tadi saya terbaca kononnya dia commit untuk bagi 100% of their earnings kepada shareholder sebagai dividen. Wow. Okay, so I hope kalau kata later on the merge entity, Celcom Digi tu later on, okay, not sure lah which one yang akan ada, which one yang akan follow in terms of dividend policy tu. Okay, kalau dapat 80% juga follow Digi, memang cantik lah. You all memang boleh keep the stocks untuk dividend play, dividend yield. Okay, as comparison Maxis pun okay, Maxis 75%, dividend yield 3.4%. Okay, TM 40, lebih kurang lah. So those are the numbers. Alright. So ni in terms of fundamental as an individual company. Okay. Who will have stakes in Celcom Digi Berhad? Okay. So based on the agreement, okay, both party Axiata and Telenor sebagai parent company ni, okay, they will have equal share. Okay. Diorang berdua akan ambil portion of yang sama 33.1% each. Okay, Axiata ambil 33.1%, Telenor pun ambil 33.1%. So dia punya level of authority, level of ownership tu sama. Okay, cumanya Axiata ni akan partner dengan government institution, okay, PNB dan juga KWAP. Okay, so dia orang ni akan still jadi majority shareholder lah, around 51%. Okay, so that's why nanti the chairman will be the current Axiata punya chairman lah, Datuk Izzadin if I'm not mistaken. Okay, the chairman will be from Axiata, right? Ni yang for national interest, sebab Telenor ni foreign companies from Norway. Okay, so dekat sini the structure will be in terms of the corporate structure tu looks like they both will be having similar power. Okay, tapi untuk as a whole, okay, Axiata tu akan ada power lebih sikit lah sebab dia ada support daripada PNB dengan KWAP. Right, so ni in terms of siapa yang akan jadi owner nanti dia tahu. Okay, alright, ni saya cakap tadi, okay, in terms of the whole sector itself. Okay, yang ni report 8 April hari ni lah kan. Okay, tapi report ni dikeluarkan sebelum news
merging tu keluar. Okay, maybe besok or lusa akan ada revised research report from analyst. Okay, I'm looking forward to that. Nak baca, tengok apa dia nak kata. Okay, mungkin ada perubahan lah. Tapi as of today, okay, dia punya view on sektor telecommunication ni just neutral. Just neutral, tak ada nothing exciting. Okay, dan dia punya top picks pun, okay, dia pilih counter favorite daripada sektor telco ni, Telekom Malaysia dan juga OCK, bukan Axiata, bukan Digi pun. Okay, so kalau baca bawah-bawah tu adalah cerita-cerita lebih sikit mengenai kata apa yang DNB tadi tu, saya tak screenshot kot. Okay, tak screenshot pula cerita pasal DNB tu. Okay, basically DNB tu itulah yang kita cakap tadi tu, special purpose vehicle. Okay, yang memang government dah announce 1 Mac yang lepas. Okay, dia nak adalah, okay, nak buat task with the rollout of 5G in the industry. Okay, so dia punya estimate time of outline tu 10 tahun. Tu dia punya purpose. Okay, dan dalam report ni, okay, dalam report yang 8 April hari ni, dia ada mention since the penubuhan DNB tadi tu, yang special purpose vehicle tadi tu, daripada 1 Mac sampailah hari ni, okay, masih tak ada clear outline macam mana diorang actually nak roll out 5G tu lagi. Okay, masih lagi tak clear siapa yang akan jadi PPP tu, Private Public Partnership. Okay, the funding yang 15 bilion tadi tu akan diberikan melalui PPP, Private Public Partnership, right? So masih tak clear lagi the whole structure. So that's why analyst masih berpandangan tak ada apa-apa lagi lah dekat telco punya sektor ni as a whole. Okay, right? Dan kalau kata ini bonus, kalau kata you nak tengok RHB punya pandangan kepada counter-counter dalam telco punya sektor ni, itulah dia. Dia hanya cakap OCK, dia bagi rating, dia bagi rating untuk beli OCK, dia bagi target price dah siap-siap. Yang ni legit punya target price daripada RHB punya investment banking. Okay, so kalau tak betul you all marah tu Jeffrey Tan tu. Tu analyst Jeffrey Tan, ambil dia punya phone number, ambil email dia. Kalau kata you all beli TM, beli OCK tak sampai dia punya target price, pergi komplain dekat dia. Cakap, kenapa kau bagi target price ni tapi tak dapat? Okay. Jangan marah saya, saya ambil source daripada yang orang yang berlesen, orang yang bertauliah, right? Okay, so untuk Axiata, untuk Digi, untuk Maxis, untuk Time, okay, semuanya hanyalah neutral dia punya rating. Okay, tapi still in terms of upside dan dengan downside tu, okay, in terms of kata apa? Oh betul Dr. Ahmed, OCK dah naik tadi. Naik berapa tu? Okay, dia bagi target price 59 sen. Okay, naik berapa tu Dr. Ahmed? Okay, you all tengok the next column tu, percent upside, percent downside. Okay, dia expect OCK dengan Telekom ni naik lebih kurang 19%. Okay, Axiata 2%, Digi 10%, dia naik. Okay, Maxis 8%, Time.com negatif 4.2. So Time akan, dia kata jangan beli Time sebab Time akan jatuh negatif 4%. Lebih kurang itulah dia punya apa yang dia cuba sampaikan. Okay, alright, so in terms of slide, ni kata apa, in terms of the fundamental. So kalau kata kita nak tengok the chart pula, okay, as of today, okay, as of today, apa jadi dengan kita punya counter dua-dua ni? Okay, right, ni adalah chart Axiata. Okay, harga sekarang RM3.80. Oh, ni actually weekly punya view. Okay, hari ni trading suspended. Okay, kita tengok hari ni punya jap. Okay, 7 April. Okay, hari ni tak bergerak 8 April ni tak bergerak sebab pending announcement. Biasanya kalau company nak release apa-apa announcement, dia akan dia akan suspend trading. So tak beli apa-apa lah tadi. Right? So harga hari ni tak bergerak 8 April. Tapi you all nampak tadi. Tinggal dia perangai ni merging punya announcement tu hari ni. Okay, tapi 7 April ni boleh pula lah dia naik pun. Tak banyak lah pun. Tapi orang kata apa, kalau 2 untuk harga RM3, RM4 ni naik sekali 3% ni kira banyak jugalah naik 11 bit tu. So ujung-ujung sebelum announcement tu ada pula yang sempat pula beli. Okay,
Tak tahulah nak kata insider trading ke tidak, tak sure. We can say for sure, tapi adalah tu yang dapat tahu berita awal. Maybe, okay, maybe. Alright. So, kalau nak kata outlook, okay, I think buka je lah weekly punya chart ni. Okay, so at the moment, okay, trendnya tak berapa cantik lah kalau kata kita simply lukis few downtrend line, okay. Kita actually boleh lukis another one. Right, so at the moment harganya berlega-lega dalam between these two trend line, dia belum keluar lagi. Dan kalau kata kita nak buat horizontal punya area pun, okay, support resistance kita, okay, maybe around that price, okay, I think, yep, okay. So kita punya kata apa, saya terlupa satu point tadi, okay. The merging exercise ni bila kata apa, the completion, expected completion, dia kata nak settle by second half of 2021. Okay, by second half of 2021. So in the meantime, kita perhatikanlah apa jadi dengan dua-dua company ni. In terms of corporate exercise tu, apa akan jadi kepada existing shareholder sebelum dan selepas merging tu tak sure lagi. Okay, tapi in terms of expectation, okay, dia tak ke mana lah, duduk sideways gitu je lah kot. Apa ni? Okay, nampak ni dia letak kat situ je lah. Right, so ni kita punya simple technical view lah. Alright, kenapa diorang merge? Tuan Adli, nanti rewind balik daripada sesi awal kita. Okay, sepanjang sesi setengah jam awal tadi kita cerita kenapa diorang merge. Alright, ni Axiata. Okay, nothing, that's why kenapa dia punya apa buy call daripada RSB tadi pun neutral. Jom kita tengok DG pula. DD pula, DG. Okay, dia ni ke atas. So kalau kata nak dibandingkan dengan Celcom tadi, Axiata tu kata apa, pretty much downtrend lah. Okay, ni dia tengah berlega-lega dekat atas tu. Okay, bolehlah lukis kita punya support resistance. Yang ni free, kata apa, free technical view, simple one. Okay, something like that. Okay, alright. So we will see. Okay, saya tak jumpa ataupun saya sendirilah yang tak tahu mungkin actual example company public listed, dua-dua yang public listed ni bila di combine, bila di merge dalam chart apa efek dia. Tak sure. Kalau ada yang tahu tolong bagi tahu. Okay, kata apa? Sebab yang Sapura Kencana yang jadi Sapura Energy sebelum ni, dia punya merging tu before listing, dia orang merge dulu as a Sdn Bhd, later on baru listed sebagai Sapura Kencana dan tukar nama sebagai tukar nama sebagai Sapura Energy tu. Okay, so ini yang kata apa in terms of chart outlook lah. Right. Okay, kembali kepada Okay guys, so far so good untuk kita punya first half of the session. Okay, kita punya the story of the merging Axiata dengan DG tu, right? Jangan search DD, tak masuk ke SCL lagi. Okay, alright. So sebelum nampaknya macam tak ada soalan. Okay, basically the outlook will be neutral je lah, basically but there will be kata apa? For now, after the merging, okay, the upside will be huge lah sebab masing-masing tu kata apa, the two of the big three, okay, memang in terms of valuation pun later on just one to one je lah, okay, insyaAllah. Okay, alright, so sebelum kita kepada bonus session bonus session counter kesayangan semua orang, okay, kita pergi commercial break dulu alright, okay, bagi saya minum air sekejap. Alright, okay, terima kasih kepada yang masih setia bersama saya. Ramai-ramai yang tunggu second session kot ni Alright, no problem. Okay, bagi saya terus buka chat je lah, senang kita nak tengok apakah yang telah terjadi kepada counter yang kita katakan sebagai
pump and down counter, iaitu data prep. Okay, yang itu kita dah cover 2 minggu lepas. Semalam pun Tuan Jufri pun sambung lagi sikit cerita mengenai apa pump and down dan bagai semua tu lah. Alright, so kita buat live hari tu 18 hari bulan. Okay, waktu tu dia tengah jatuh-jatuh limit down. Okay, dan hari ni nampaknya, mana? Oh, tak share lagi, yes. Sorry. Nampaknya hari ni masih lagi meneruskan kejatuhan. Okay, data prep. Oh, okay. Okay, kita buka daily. Buka day chart dulu. Kita buka day chart dulu. Okay. Oh, dia nak buat Burj Khalifa nampaknya. Okay, I think masa saya buat live tu somewhere between here lah kot around area limit down ni. Okay, 22 Mac lebih kurang tu and then adalah dia bagi harapan tapi sebenarnya waktu dia bagi harapan candle hijau ni pun dia dah gap down. Dia open tu terus open bawah tau. Dia bukan open harga semalam, dia terus open harga bawah. Siapa yang beli harga semalam memang mengucap sekejap kot pagi-pagi tu. Okay, dia buka pun dah terus gap down, naiklah sikit and then konon-kononnya okey lah mungkin boleh lagi ni nampak macam okey je mendekat-dekat kat sini tak jatuh. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, okey, dia bagi satu candle merah ni. Masya-Allah. Okey, kalau yang pengamal candlestick punya term, okey, yang kalau hijau macam ni kita panggil sebagai apa? Marubozu. Yang merah ni, merah ke bawah pula tu, kita boleh panggil sebagai maharab buka. Allahu Akbar. Okay, so that's what happened lah, apa yang terjadi kepada counter ni selepas kita punya sesi discussion 2 weeks ago. Okay, dan hari ni pun dah close, dia dah mula memasuki area bawah RM1. Okay, muka bangga je. Bukan bangga, saya tak adalah nak kata bangga sebab kata apa, ada sahabat-sahabat kita yang mungkin terperangkap dan mengalami kerugian lah dalam counter ni. Cumanya I hope kalau kata ada yang terkena tu, okay, hopefully okay, this will be a lesson lah kenapa kita kena berhati-hati. Bukan tak boleh beli, kenapa kena berhati-hati je dan ada expectation kata apa akan jadi seterusnya. Itu je yang paling penting. Alright, and then katalah kalau kata kita nak ada backup in terms of fundamental punya part. Okay, I think sometimes masa tu keluar quarter report kan. Okay, I think last week kalau tak silap last week keluar quarter report. Okay, jom kita tengok sekejap. Okay, kokot lah quarter report dia boleh bagi harapan ada kata apa turnaround profit ke apa ke. Okay, kod ada harapan in terms of revenue. Okay, mana kita tengok. Okay, keluar quarter report 26 Mac 26 Mac alah, iklan Shopee pula. Okay, 26 Mac keluar quarter report dan masih lagi rugi. Ya Rabbi ya salam. Okay, itulah dia ceritanya counter data prep yang buat bisnes isi masa lapar. Okay, net profit negatif 2 juta, negatif 2 juta, negatif 1 juta. Ni yang paling latest lah yang kita yang keluar lepas session live kita tengok hari tu. Okay, so technical dah habis sebab downtrend tak jumpa lantai lagi. Okay, dan fundamental pun dengan harapannya kononnya ada turnaround in terms of mungkin ada profit ke atau apa ke. Okay, pun tak juga. Okay, so is there really any more hope for data prep ni? Okay, kata apa, tak perlu dah lah kot, tinggalkan je lah. Banyak lagi counter lain untuk kita cuba-cuba dapatkan keuntungan. Okay, to put last nail in the coffin. Okay, begitulah kot dia punya idiom tu. Okay, data prep yang kata supposedly yang nak naikkan valuation dia sampai RM17 tu. Okay, kan dia acquire Asia Coding lah, something dia punya partner company tu untuk involve in COVID punya screening kot kalau tak silap. Okay, something related to healthcare lah. Okay, but remember, okay, hari ni counter healthcare semua naik. Dan kenapa yang hamba Allah seorang kawan kita ni tak naik pula? Okay,
You tak percaya, you buka bursa apa, punya healthcare punya sektor. Okay, bursa healthcare punya sektor index. Nampak ni. Terus tunjuk. Okay. Hari ni healthcare sector naik sebanyak 4.73%. Okay, naik sebanyak 140 poin. Dan kalau betul lah bisnes dia tu memang related dengan healthcare, okay, sebab ada kebimbangan COVID nak naik balik semua tu, okay, at least follow lah naik sekali. Yang ni memang tak bagi harapan langsung dah kejam sangat ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, harapan masih ada. Okay, next QR, next QR untung insyaAllah. Okay, boleh. Baik, harapan untuk kaunter lain. So inilah dia. Kalau kata apa nak tengok, nak mencukupkan faktor-faktor ataupun nak tick checklist kenapa wajarlah kita tinggalkan ya. Okay. Orang lain naik, dia tak naik pula. Waktu orang tak naik, dia naik seorang-seorang. Okay, udah-udahlah tu. Kata apa, cukup-cukup lah. Okay. Dan data prep ni bukan kira baik lah. Dia jahat sebab dia naik tinggi gila, lepas tu dia jatuh pun terus banyak gila. Okay, bahasa gila tu sebab di public platform. Okay, maafkan saya. Tapi kalau kata kita nak tengok contoh lain, okay, yang ada ciri-ciri yang lagi jahat. Ini dia. Okay, dia naik daripada 37 sen, dia naik, lepas tu turun, ya Rabbi ya Salam. Ni macam tahu roller coaster yang naik. Sekali dia turun, okay, dah turun sampai bawah pula daripada harga dia breakout tu. Ya Allah, dia ni jahat tu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jahat. Okay, apa lagi dia orang nak tengok, pattern dia sama je Okay, ni pun sama, nampak ni pun jatuh bawah harga dia breakout tu. Ya Allah, itulah. Okay, kalau kita tengok balik chart dia ni, kalau katalah tak apalah saya tak nak cut loss sebab dah banyak sangat loss dalam tu. Okay, saya nak tunggu sampai dia naik balik RM4. Okay, boleh, tak ada masalah. If you are willing to wait for, jom kita tengok bila last cecah harga RM4, RM3 lebih ni. 2021 bila last harga RM4 ni? Bila lah? Habis. 20 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so that's the last time Saudi pula data prep ni cecah RM4. Okay, dan dia tunggu selama 20 tahun untuk naik balik sampai RM4. Dan if you are willing to wait and kata apa, biarlah duit tu dalam tu selama 20 tahun, up to you. Okay, no problem. Tak ada dosa, tak salah apa-apa lah. But then, bukankah ia satu kerugian tuan-tuan dan puan-puan? It's a lost opportunity 20 tahun. Okay, 20 tahun tu mungkin ekstrim lah. Kalau kata mungkin yang sebelum ni RM4, yang sebelum ni kata apa, RM4 yang sebelum ni tahun 97, and then the next time dia pergi RM4 balik tahun 2000. So okey lah, 3-4 tahun. 3-4 tahun tu nampak mungkinlah ada harapan. Tapi still, okay, within 3 to 4 years tu, you can learn so many new things, you can learn so many new knowledge, okay, untuk kata apa, perbaiki lagi skill trading, okay, nak improve kita punya percentage profit semua tu, okay. You can do so many things, you boleh kumpul capital banyak lagi, boleh compound dekat counter lain banyak lagi kalau kita just cut loss je, okay. So better just kata apa, tinggalkan je lah, okay. Dia kata apa, kalau nak kata bagi analogi tu, ini mungkin kasar dan agak kotor sikit lah, saya minta maaf tapi counter-counter macam ni, okay, dia macam one night stand lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya kata apa, nikmatnya tu sekejap je, tapi dia punya sengsara tu kalau kena HIV kemudian, okay, merana sampai mati. Ni saya minta maaf lah guna contoh macam ni, tapi nak bagi senang faham, kalau kata terbeli dekat harga RM3 dan kita simpan sampai harga 90 sen ni, ya Rabbi, tidakkah itu satu perkara yang sangat menyayatkan hati. So please, okay, beli tak salah, asalkan kita beli on the left hand side, okay, beli sebelum dia jatuh. Which is kata apa, dah dapat profit, lepaskan je lah, okay, sebab anytime, ikut mood dia lah dia nak dump bila tu, okay, alright.
Tu ada ayat 14 tu, insyaAllah sampai ayat 14-15. Okay, boleh. Dr. Ahmed ni membagi harapan lah. Okay. Okay guys, alright, I think that's all lah kot untuk kita punya sesi pada malam ini. Okay, sekali dengan kita punya bonus session. Thank you very much for listening. Thank you very much for staying with me sampai habis. Okay, I hope to see you guys again. Alright, thank you very much. Assalamualaikum. Bye-bye.